শ্রমিক মজদুর বিভাগে সরকারি নগদ হাঙ্গি সিমকক সময় চিনি ও ত্রিপুরা বনবাসী গ্রামীণ মজদুর সংগঠন অবনতি হয়েছেন কাশিকক সহ যে চিনি যে ডিমান্ড ওরা 2 সিং তালুক একটা সিং থানায় চিনি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার থানে ওর ডিমান্ড নন কিছু পরিকল্পনা নয় ওর চিন ডিমান্ড তামা থানা সেখান নমস্কার কেন guarantee of 200 days job in a year to each labor in every household rising in TTADC area from TTADC's own fund. ADC area 200 दिन में काम guarantee नहीं है जिन्हें बोलने बाकी নিজস্ব ফান্ড ভাই সরকার স্টেট করি না 100 দিন কিন্তু ADC में ফান্ড ভাই তাই 200 দিন সিনি ব্লক যে শ্রমিক बोलने बाकी काम लेना नहीं দেখছো না Introduction of service rules of employees of TTADC and creation of recruitment rules in consultation of them. नहीं 1985 में सुनिए जो establishment TTADC ताबुक जरूर पुंतो service rule करे इससे क्या सिलाई जैसे नहीं बगैर अब ना service rule करने बाकी सुख थाना ताबुक डिमांड नहीं तेरे filling up at 7,000 vacancies in education department and 2,000 vacancies in other department to TTADC. Kotalkai recruitment khana bagai, similar demand marka, other to the service rule recruitment rules khai, other fill up nai. Implementation of pension for retired employees of TTADC through AZ and E. Tripura. At par with state government employees. State government employees जेबागा गंगनि पेंशन रिटायरमेंट खालामो पेंशन हो अबाहायनो सिनि जे एडीसी कर्मचारी चाकरि खायनारो गर पेंशन के गंगनिबो एसनि दुरुंनाय ट्रांसफर खालामनाय setting up of one medical college in TTADC area especially in the field of Ayurveda and setting up of ITI Institute and Kaichiba Kendra Sri ADC area medical college kaisa ताई कैसे काय आयुर्वेद कॉलेज जेल नहीं आयुर्वेद तो नहीं अपनी कॉलेज कैसे सिटी डिमांड तो नहीं डायरेक्ट फंडिंग फॉर डेवलपमेंट मेंटेनेंस वर्क ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सिटी एडीसी एरिया में जब तो डेवलपमेंट बागे का मेंटेनेंस कर बागे रिपेयर मेंटेनेंस कर बागे जब फंड फाइनल डायरेक्ट सिटी एडीसी एरिया में सिटी डाबी तो नहीं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लेबर डिपार्टमेंट in the interest of worker. Administration building, administration or just labor department kare. और बगैर सिनी चार्ज के लेबर इन्होंने सभी कर दिया ये लॉकडाउन पीरियड 3000 से फैसिलिटी बाग से बहुत मिलिया. Setting up of own treasury in TTADC to facilitate transparency in spending government fund and for prompt disbursement of fund. Sine और उनसे treasury का शेष में निश्चित होने नहीं और एक टंकार जो fund और transfer से नहीं पाशी जो लेनदेन और एक देती नहीं. Setting up of higher secondary English medium schools with boarding facilities in each rural areas. So higher secondary school প্রত্যেকটা জন্য একটা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম ছাত্র বোর্ডিং ফেসিলিটি সহকারে সেটিং অফ প্রপার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ইন TTADC এরিয়া সিনি সবচেয়ে বড় সমস্যা তবে সিনি যে সমস্যা খায় তিন সমস্যা তারা সবচেয়ে বেশি যে তুই কাম কানাবো তুই যাতে পিউরিফাইড খাই তুই আবার মানুষের সেটিং অফ multi facilitated market and business hub in every village community areas. Saying the multi facilitated मतलब आधुनिक जब व्यवसाय और market नहीं हमते जिन्हें प्रत्येकता 3 village community areas. Proper demarcation of land between non-ADC and TTADC. ADC and non-ADC माध्यमे जो land demarcation mark अवश्य नहीं.
Pakistan Busila Porzaga ADC, Porzaga non ADC. Omagasa Sinimark, Dimantamai. Dagasaka, deployment of officer in the rank of Additional Chief Secretary for the post of Chief Executive Officer in TDC for better administrative functioning. Same Tabuk. आगे बस मुख्य सीनियर ADC area of Administrative Money, Chief Executive Officer Tomani, Onisha Borok, level, Rian, by SDM or category level, Senator Additional Chief Secretary level, and Kai, Siri Kamish, or Karne, Karan Chate, or non Chate, one hair post, one Tagi Chate, Kam Kariamate. Amalo, Sintamtaman Taga, Sarah, I think, Sinari Pore, Sinaro, Sino, all the secretary, all the member, the psychology, Nordic Auction, Pore. EDC Adang, Chief Executive Officer in Thani, 15 দফা দাবি না তুই ডেপুটেশন রিলাই নাই তাই হাসামনি ফাইমানজা ফাইনাই যত তাখুক তাই বখুক সমন এবং চিনি অল ইন্ডিয়া ভারতীয় মজদুর সংগঠন ফাইমানজা ফাইনাই সংগঠন মন্ত্রী শ্রী সুনীল কেরওয়াইজি তাই ফাইমানজা ফাইনাই চিনি ভারতীয় মজদুর সংগঠন সর্বভারতীয় সম্পাদক বরণগণাং সুমেশ বিশ্বাসজি চিনারা ফাইমানজা ফাইকা ভারতীয় মজদুর সংগঠন প্রদেশ সভাপতি বরণগণাং শঙ্কর দেবজি চিনারা ফাইমানজা ফাইকা ভারতীয় মজদুর সংগঠন প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদক বরণগণাং অসীম দত্তজি তাই যত আমি যারা বয়সে যারা অকরা বরং খাবাই খুলুমুন ইয়াফারো যারা আমি বয়স নিসলাই যারা কম বরং হামজাক মাতাই অভিনন্দন ইয়াফারো তবে जों बिसोरखौ गोबां साननानै थाङो जोंनि एडिसि आनजायाव गोबाङानो समस्या गोबाङानो जों फेस खालामनांगौ जों धीरे धीरे जों जतनो खाबाय खालायनाय जों डेपुटेशन जों साबमिट खालायनाय ताइबिसाफोर मारबाय डिसकास खालायनाय ताबक जों जोंनि चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारनि थानायाव डेपुटेशन मेमोरेन्डाम खालायनायनि बागै प्रतिनिधि थांनाय of us, 26 Java. What is for? Same thing. Thank you. Charter of demand. They have given a charter of demands to COTDADC. Either job of filling up of 7,000 vacancies to education department. As a CU TTDC, I am seeing. For the own fund, Motlom, TTDC, whatever to receive from state government. Out of my 800 crores fund, I am receiving 465. Out of 465, 455 goes for salary. I had 10 crores. For the 10 crores, whether ADC can take up any mandate work, it cannot be imagined. Because 10 crores में जो है
इसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हमारा गाड़ी का फ्यूल का है, वगैरह वगैरह है. मैं to generate mandates, lot of money required. How many labor force in TTDC area? Even national program MNREGA में भी 200 days mandates अभी तो throughout India demand होने से भी अभी तक हुआ नहीं. And it is with the own budget of TTDC separate mandates type work like म्यूनिसिपैलिटी में ट्वीप है, MNREGA है, ADC में कुछ नहीं है क्योंकि हम लोग का 5 फान रुपया नहीं है. ठीक है, जब पैसा मिलेगा तब हमने सूचना करेगा and we will adopt an appropriate methodology particularly during the zone planning, zone cultivation. That time it will be useful. It will productive thing will come out. If I can spend some money during the June cultivation. Other than that, mandates are already generated by MNREGA, separate not required. If required also, provided fund with TTADC will definitely take up, I assure you. Thank you, sir. Number 2. Introduction of service rule for the employee of TTADC and creation of recruitment rules in consultations with BMS. Additional, you have read it, you have reply. Acha. What is called service rules for the employees of TTADC? Service rules are already there. Creation of recruitment rules. Creation of recruitment will be done scientific along with state government recruitment rules. It is not with BMS or anything else. So service rule, you are playing service rules is there. Yeah. No, not all. We are following. We are adopting. Adopted. What we are saying there of its own. It should be of its own. Introduction of service rules and introduction of state service rules mainly adopted by from the government of India. So similarly, in a uniform in a country like India, we are always trying to uniformity. We are not adopting separate, we create chaos and problems. नागालैंड में जाओ, नागालैंड सर्विस रूल एक प्रकार है, मिजोरम में जाओ एक प्रकार है, कश्मीर में जाओ एक प्रकार है. India, we are trying one law applicable to whole part of India. Whereas you are saying with this separate, it is I don't think it is practicable and congenial and convenient. Service rule एक भारत में एक रूल होना चाहिए. Similarly, we are whenever a recruitment rule comes, we adopt. एक देश एक वेतन वो भी होना चाहिए. वो तो नहीं होता है. तो सर्विस रूल अगर है तो उसमें क्यों नहीं होता है? We are adopting the same thing. Adapting से वो adapt ही माने. और problem से नुबुसा खत्म हो. Adopt ही क्या माने से 100 rules तड़ी police को apply. ADC माने ना autonomous body. It should have its own rule and regulation. You explain. 100-point rooster say, if I am to say, I am clarifying you. In whole of our state, as per population मतलब 31.3 point something. इसे से rooster maintain होता है. लेकिन ADC is autonomous body, and we can adopt our own suitable to ADC. No, we already said. That is the way. ADC में क्या होना चाहिए? As per my opinion, 87% of population is tribal. So ऐसे मुताबिक ADC में 87% का रोस्टर मेंटेन होना चाहिए. लेकिन हमारा इधर में जो बामफ्रंट था उसमें क्या नहीं और क्या है वो entire background he knows. You tell. No, TTADC already sent drafting own recruitment rule. It is lying with state government about 15 years back. मैंने ADC adopted
no, drafted separate. Separate recruitment rules. Yes. It is sent to the where? State government. Where state government the big State government where? Where? Tell me clearly. Nodal department is. They don't know. Tribal department. You say baat karo. So everybody understand. Only you, I say myself. That will be the sir. No, because I can sir. When I was GHG, I am got to Homani. You are. About I just we take No response. no response. Kaisang tabuk abo tasyak tung ubra khaimat sango. Ya, one trouble. Nda tsuk dimang na. Sinto di mana kang tabuk abo, nora ko behave Saya mau sini. Tayo. This tahu বিভিন্ন organization. Our demand kait ho. Yes. You please send reminder to Tribal Welfare Department, which is considered to be nodal department. Another point I am saying, I am sure TTADC nodal department बड़ा है ना ADC बड़ा है. ADC is under 6 schedule. Tribal welfare is department. कौन सा बड़ा है बोलो? ADC बड़ा है. ADC बड़ा होना चाहिए. It is autonomous. Because we have our own lawmaker. Then why this bum front left front earlier introduced ट्राइबल एडीसी का जो प्रस्ताव जाएगा वो एडीसी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मूव करेगा. ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट आई डोंट सी इट इज इफेक्टिव. एनीथिंग लाइंग विद देम मान बाय मान. आई एम टेलिंग, आई एम नॉट एक्यूजिंग. यहाँ उसका मर्जी से हम लोग डिटरमाइन होगा, ऐसे तो नहीं है. कस्टमरी लॉ ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में हमने भेजा, वो लॉ डिपार्टमेंट स्टेट में भेजो, लॉ डिपार्टमेंट एग्जामिन करने के बाद कैबिनेट में भेजो, देन इट विल गो टू गवर्नमेंट, बट इट इज अपहेल्डिंग. सो दिस इज व्हाट अरेंजमेंट इन एक्चुअल ऑटोनोमस स्पिरिट से अरेंजमेंट ठीक हुआ नहीं. Somebody might agree with me, but I am saying the truth. If ADC, why not ADC can send direct to the government? Actually, for this, we have our own lawmaker. MDC means lawmaker. So, I think till now we have not sent the appropriate person for the lawmaking. I don't know. Maybe. You decide. You public decide. Okay. कोकबोरोक टीचर पहले जो एडीसी हुआ 1985 और 84, state government placed the services of कोकबोरोक teacher with TTADC when it was formed. जो कोकबोरोक टीचर एक दफा आया, then in 2001 again कोकबोरोक टीचर रिक्रूटमेंट के लिए इसी टाइम में स्टेट गवर्नमेंट टेकन द कॉन्करेंस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड इंस्ट्रक्टेड अस टू टेक रिक्रूटमेंट ऑफ अनदर 400 कोकबोरोक टीचर्स एंड दे आर गिविंग मनी. नाउ these total कोकबोरोक टीचर many died, number one. Number two, many repatriated. मतलब दे स्टेट गवर्नमेंट का उसका दफ्तर में वापस चला गया. एंड somebody नेचुरल रिटायरमेंट. ऐसे करके करके मेरा पास जो वैकेंसी हो गया, आई कैन नॉट फिल अप द वैकेंसी. आई हैव रिटन ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट. ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखा. एजुकेशन डिपार्टमेंट इंटीमेटेड दिस इज नॉट आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी. You have created posts, you have asked us to recruit in 2001. Before that, you have placed all KOKBOROK teachers under TTADC. You are giving money. This is official record. Now you cannot say it is not our responsibility. I have urged upon the government to take steps to recruit KOKBOROK teachers immediately. Otherwise, the fundamental rights of the tribal people to learn in KOKBOROK, that will be ডিপ্রাইভ. এটা এই সুযোগ পাবে না ট্রাইবেলরা. মাতৃভাষা দিয়ে শিক্ষা কথা বলবো, শিখবো নিজের ভাষাতে, সেই সুযোগ আসবে না. কারণ যা কোকবোরক টিচার নিয়োগ হয়েছিল সব চলে যাবে যদি এখন ফিল আপ না করা হয়.
আমাদের প্রসেসটা চলছে আমরা যে ওয়াকিবহল না জনপ্রতিনিধি আগে যারা ছিল তারা থেকে আমরা নাও ওয়াকিবহল আই হ্যাভ রিটেন নেক্সট implementation of pension for the TTADC তে LIC তে GPF জমা করতো ব্যাংকে আর পেনশনটা LICর মাধ্যমে পরে আমরা দেখলাম এটা কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার কারণ ADC ব্যাংকে রেখা GPF তার ব্যাংকের ইন্টারেস্ট 6.5 আমার এজিতে রাখলে 7 point something, that time it was 8 point something. We are great losers. আমাদের নির্বাচিত সরকার কখনো ওয়াকিবহল ছিল না আমি বোল্ড স্টেপ নিছি স্টেট গভর্নমেন্টের সঙ্গে মিটিং কইরা এবং এজির সঙ্গে টেকআপ কইরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কন্ট্রোলার অডিটর জেনারেল থেকে পারমিশন নিয়ে পরে আমরা সমর্থ হয়েছি সাকসেস হয়েছি এই 60,000 এডিসির কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সুরক্ষা দিছি তাদের এখন সমস্ত তাদের টাকা জিপিএফ এবং জিপিএফ এ যা রেট অফ ইন্টারেস্ট হবে সেভাবেই সেটাও ডিটারমাইন হবে পেনশনটা আমরা টেক আপ করছি কিন্তু পেনশনটা দ্বিতীয় ধাপে হবে এটা প্রচেষ্টা এখনো চালু আছে Bapi Deborma, Tripura Bonabasi Gramin Mojur Samani, President Tripura Pradesh. Sentini Chiba Sanmari not the or a deputation demoni. Sini or deputation no nogoi Sini Tabo the Sorkar Grizagani, the Salok Tomashiu, Onek Sazaka, Bosawa, Bosaka Omahai, Demand Taibosakan Kainanang money. কিন্তু কপাল হাইমিয়াতাম খাইজানা সিনি তো যতনা পলিটিক্স বাই মাংস ক্লাই তংবায়ো যে নাংমানে ডিমান্ড খাই সানজাगियामा ঠিক অমা হাইসং 200 দিননি চিনি যে লেবার সেক্টর ন যে চিন বরক কাম খাইজাनाय जोंना एडीसी नि ओन फान बाय 200 दिननि काम रना अंथुं माने जों सानका साइडा चिनि जे कर्मचारी दङ चिनि एडीसी नि कर्मचारी तापसो जराबंनि सार्भिस रुल ता रिक्रुट मल निजेस्व खाइजागियाखौ स्टेट गभर्नमेंट फलो खालामनो गुनाय जों प्रब्लेमा खालायदों अबनो जेमन बाथ्रवै ताबक चिनि ओन निजेस्व एडिसिनो सार्भिस रुल खायना उंथुं ता रिक्रुटमेंट रुल खायना उंथुं हनै सानका बसाका बो बसाका गलाय जाजाका बा डिमान्ड न ताई इति सप्ते बबो खायनानि बागै चेष्टा नानाय एपर जेटा जत्तनिसे बिसि जाजां माने हिंखाय जेमको setting up of own treasury in TTADC to facilitate transparency in spending of government fund for promote disbursement of fund. Tang obo angka chini tabok phano TTADC ni treasury keroi. Ko treasury no jeska phano ungthung kompokhe sub treasury phano angkana nangnai tabo cha kaisa treasury tongo abo bai chini manatam sanna bono Sanmung KhaTVGMS মানে রাং ট্রান্সপারেন্সি গিয়া ওকে প্রতি 5টা জোনাল দङ 5টা জোনাল যদি সাব ট্রেজারি খাইকেব জানাই नि जोङो बरको बबो मारखे जाजा खाबो ओके जेमनता कायसे पॉइंट रखासो एडीसी नि डिमार्केशन मा खायनाय नन एडीसी बाय एडीसी न जागानो डिमार्केशन मा खायनाय गे बरो साकाबो मोटामुटी चलि दंखा बा खायनाय दाति न इति सत्त नि साकाटा आगे से कोई